Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashakari Satarine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashakari Satarine Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyamane Shishima Bhaktivedanta Narayani Namine Jai Guru Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyamane Shishima Bhaktivedanta Narayani Namine Namo Vishnupadaya Gauraprishthaya Bhutale Shishima Bhaktipragyana Keshaviti Namine Namo Vishnupadaya Gauraprishthaya Bhutale Shishima Bhaktipragyana Keshaviti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati
सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करी तदनंतर उपस्थित पूजनीय सन्यासीगण तथा समस्त वैष्णव वृंद समस्त सज्जन वृंद मातृमंडली सकल के हमारे यथायोग्य प्रणाम निवेदन। आज हमारे श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा तृतीय दिवस अति सुष्ठु भावे सुसम्पन्न হয়েছে যার মধ্যে আমরা গঙ্গা পার করে গদ্রুম দ্বীপে যাই। সেই গঙ্গার পুলিনে পরিক্রমা করতে করতে আমরা সুরভি কুঞ্জে উপস্থিত হই। সুরভি কুঞ্জের থেকে আনন্দ সুখদ কুঞ্জে যেখানে শিল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যিনি নিজেকে কমল মঞ্জরি নামে আত্মপরিচয় দিয়েছেন সেই ব্রজভাবে বিভাবিত হয়ে নিরন্তর গৌর কৃষ্ণের আরাধনায় তিনি ব্যস্ত হয়েছেন। যেখানে থেকে গৌর ধাম গৌর নাম গৌর কাম এই তিন কার্য সমাধান করেছে এবং নামহট্টের ঝাড়ুদার হয়ে তিনি হরিনামে হরিনাম জগতে বিলাইলেন নামহট্ট খুলাইলেন। একাধারে শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশন করে লেখন কার্যের দ্বারা তিনি এক অনুপম ভক্তি গঙ্গা ধারাকে প্রকাশিত করে দিলেন, যাহা আজকে বিশ্বব্যাপী সেই স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। এইভাবে আমরা তার নিকটে কৃপা ভিক্ষা করে ওই স্থান থেকে হরিহর ক্ষেত্রে যাই। হরিহর ক্ষেত্রে যেখানে হরি এবং হর এক আত্মা স্বরূপে এক স্বরূপে গৌর প্রেমে বিভাবিত হয়ে অবস্থান করছে। সেই হরিহর ক্ষেত্র থেকে আমরা সুবর্ণ বিহার যেখানে রাজা সুবর্ণ সেন গৌর সুন্দরের আরাধনা করে তাহার দর্শন লাভ করেছিলেন, সেই সুবর্ণ বিহার হয়ে আমরা দেবপল্লী নৃসিংহপল্লীতে যাই, যেখানে ভগবান নরসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করবার বলে বিশ্রাম করেছে। সমস্ত দেবতাগণ যেখানে এসে তাহার স্তুতি প্রার্থনা করেছে। সেই জন্য দেবপল্লী নামেতে বিখ্যাত শ্রী নরসিংহদেব যেখানে বিরাজমান। আমরা সেই স্থান দর্শন করে কীর্তন অল্প কিছু কথা বর্ণন করে ওই স্থান থেকে আমরা হংস বাহন হয়ে আসি, যেখানে চতুর্মুখ ব্রহ্মা ভগবান শ্রী গৌর হরির আরাধনা করেছিলেন। সেই হংস বাহন স্থান হয়ে পুনরায় আমরা শ্রীমঠে এখানে উপস্থিত হই। আজকের যে বক্তব্য বিষয় সেই সমস্ত কথাগুলি কিছু বর্ণনা হয়েছে এবং এই সভাতেও আজকে বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হতে আমরা শ্রবণ করবার জন্য প্রয়াসী। তাই প্রথম দৃষ্টিয়া আর আমাদের পূজ্যপাদ শ্রী রসানন্দ প্রভু তিনি আপনাদের নিকটে এই সমস্ত বিষয়ে অতি সংক্ষেপেই কিছু ভাষণ প্রদান করবেন, তার বক্তব্য রাখবেন। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय
कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मेरे साथ में हाथ उठा के बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नितिल्लाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राजक आचार्य मित्रदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा करते करते सर्वप्रथम हम लोग गोद्रुम में गए थे। पहले हम लोगों ने श्रवण किया है यहाँ का एक एक जो द्वीप है एक एक भक्ति का अंग है और एक एक भक्ति की अंग जाने करने पर जीव को भगवत भक्ति की भगवत प्राप्त हो जाता है, जिसको प्रहलाद महाराज ने बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्या तन्मन्येधितमोत्तमम्। इसी श्लोक को ऊपर में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में बताते हैं, कहते इति पुंसा, यहाँ पर बताए भगवत भक्ति मात्र, कहते पुंसा मतलब पुरुष मात्र में ही, कहते क्या स्त्रियों का अधिकार नहीं है, कहते नहीं, कहते हर व्यक्ति मात्र का ही भगवत भक्ति में अधिकार है। इसलिए इति पुंसार्पिता विष्णु, वहां पर एक शब्द आया अध्या, कहते अध्या मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते सकल साधन श्रेष्ठ। इस नौ विद्या भक्तियों में अगर कोई एक भक्ति को अगर कोई सही सही जाजन करे तो एक भक्ति की अंग जाजन करने पर उसको भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और हम लोग एक एक के साथ में ये नवद्वीप मतलब जो एक द्वीप में जाने पर एक भक्ति अंग जाजन करने का जो फल कभी जीव को अपनी आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज हम जिस गोद्रुम में गए थे, कभी वो भक्ति का कौन सा अंग है, कभी ये भक्ति का ये कीर्तन आख्या भक्ति है। भगवत कीर्तन जाजन करने पर जीव को जो कुछ प्राप्त होगा, कहते वो दीप में जाने पर जीव को अपनी आप भक्ति का जाजन करने का फल मिल जाएगा। इसलिए जितने सारे भक्ति अंगों में ये कीर्तनाख्या भक्ति को सर्वश्रेष्ठ रूप में बताया। इसलिए कहते 9 तरह का भक्ति में फिर 5 तरह का भक्ति को सारांश रूप में बताया। फिर 5 तरह का भक्ति में कहते 3 तरह का भक्ति को सर्वश्रेष्ठ रूप में बताया, श्रवण कीर्तन और स्मरण। कहते 3 तरह का भक्तियों में कभी सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या, कभी भगवान का जो कीर्तनाख्या भक्ति, कभी ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए सकल साधन श्रेष्ठ, कहते सारे साधन में ये कीर्तनाख्या भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। कहते एक कीर्तनाख्या भक्ति का अगर कोई जाजन करे, उसको 9 तरह का जो भगवत भक्ति अंग की फल उसको अपनी आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भागवत में बताया तस्मात् सर्वात्मना भारत भगवान हरि ईश्वर
श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भयम। अगर कोई अभय बनना चाहते हैं वो क्या करे? बोले श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भयम। तो 3 तरह का भक्ति जागरण करें, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। कहते ये 3 तरह का भक्ति में मेरे तरफ में देखो, कहते श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये कहते कीर्तन को बीच में रखा। बोले क्यों? कहते जो कीर्तन क्या भक्ति ये श्रवण को भी पुष्टि करता है, और जो कीर्तन करेंगे, जो श्रवण करेंगे, वही फिर स्मरण को भी पुष्टि करता है। जैसे बीच का व्यक्ति ये दोनों व्यक्ति को मदद कर सकता है, उसी तरह ये कीर्तन क्या भक्ति को ये बीच में रखा गया। किसी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि ये 3 तरह का भक्ति में देखो, जो स्मरण जो भक्ति है वो सबसे कठिन है। कीर्तन तो कोई आसानी से कर सकता है, श्रवण भी आसानी से कर सकता है, लेकिन जो स्मरण के लिए आपको एकाग्रता की विशेष जरूरत है, तब जा करके कोई स्मरण कर सकता है, तो स्मरण नहीं हो सकती। लेकिन ये कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ कैसे बता दिया? तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा कोई वस्तु कठिन से प्राप्त होता है, इसलिए उसको श्रेष्ठ नहीं बताया जाएगा। जब एवरेस्ट में चढ़ना भी तो बहुत कठिन है, तो उसको ही श्रेष्ठ बता दो। बोले नहीं, इसलिए जैसे कोई कथा श्रवण कर रहे हो, अगर यहाँ पर बैठ करके हम जोर से कीर्तन करें, आप कथा सुन सकते हो? नहीं। कोई बैठ करके स्मरण कर रहे हैं, अगर हम बैठ करके यहाँ पर जोर से कीर्तना करना शुरू कर दे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय। अगर हम जोर से कीर्तन करेंगे, अगर बैठकर कोई स्मरण, कोई संध्या जप कर रहे हैं, चले क्या कर रहे हो? भले यहाँ पर मैं स्मरण कर रहा हूँ, इसका मतलब है ये कीर्तन का भक्ति की इतने महत्व है। आप जो स्मरण कर रहे हो उस स्मरण को तोड़ दिया। कब तोड़ देता? जब उसमें ज्यादा ताकत हो तब तो तोड़ेगा। इसलिए ये कीर्तन का भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने बताया परम विजय दे श्री कृष्ण संकीर्तनम। और भागवत का जो प्रथम जहाँ से शुरुआत होता है, तद एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकुतभयम् योगिनां नृपनिर्मितं हरे नामानुकीर्तनम। भागवत का शुरू में ये आता है। परीक्षित महाराज जो प्रश्न करते हैं, कहते हरे नामानुकीर्तनम, कहते हरि का जो नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ। जब भागवत का समाप्ति में वहां पर भी कीर्तन की सर्वश्रेष्ठता, कहते नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम स्तम नमामि हरि परम। भागवत का जो अंतिम श्लोक है वो भी नाम संकीर्तन को ही स्थापन करता है। इसलिए जितने सारे शास्त्र है, सारे शास्त्र में ये परम संकीर्तन को ही पुष्टि करता है। संकीर्तन धर्म ही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ के धर्म है। इसलिए कहते आज जो गोद्रुम में हम गए थे, कहते वहां जाने पर, वहां केवल वहां के स्पर्श करने पर, वहां का धूल को स्पर्श करते ही ये कीर्तन का भक्ति का फल अपने आप हमको प्राप्त हो जाएगी। देखो कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए वो स्थान का नाम गोद्रुम है। कहते वहां का दूसरा विशेषत्व क्या है? कहते उनकी दूसरे विशेषत्व है वहां जाने पर और क्या हम मिलेगा? कहते जो नवद्वीप धाम, कहते ये गुप्त वृंदावन है। इसलिए वृंदावन में जाने का जो फल कहते यहाँ आने पर आप मिल जाएगा। एक करताल के वजह से, करताल के वजह से ওখানে কে করতাল বাজাচ্ছে? কেশব ওখানে যে লক্ষ্যে উজালা হুলু ধ্বনি না দেয় আর করতাল না বাজায়। अतः कहते गुप्त वृंदावन होने का नाते
कहते यहाँ पर एक एक दिन में जाने पर कहते वृंदावन का ही फल मिल जाएगा। कहते आज जो गोत्रुक में गए थे वो कौन सा स्थान वृंदावन की? कहते ये नंदगांव है। नंदगांव में आप लोगों को पता है नंदगांव कितने महत्व है। जहाँ पर उद्धव जिस नंदगांव पर गए, जहाँ पर उन्होंने गोपी प्रेम के झंडा उन्होंने गाड़ दिया है, जहाँ पर उद्धव बिहारी ने, जहाँ पर श्री राधा रानी को जब ब्रज गोपियां ले जाती हैं, कहते उद्धव जी देखो हमारा श्री किशोर जी का क्या अवस्था है। जहाँ पर श्री राधा रानी को कमल पुष्पों का सज्जा बना करके राधा रानी को सुला करके रखे, उनका शरीर में अपूर्व चंदन कर्पूर की लेपन करते हैं, लेकिन राधा रानी ऐसे कृष्ण विरह में ऐसे उनको शरीर में पीड़ा नवकाल तथा गर्भस निर्वाचन जिस विरह में डूबी हुई और एकदम कमल पुष्प थोड़ी देर में ही एकदम चुर हो जाती है। जहाँ पर भ्रमर आकर के राधा रानी का चरण में बैठने के प्रयास करता है, जहाँ पर राधा रानी मानिक होकर के तरह तरह कृष्ण को उलाहना देती है। जिस प्रेम को दर्शन करते हुए उद्धव जैसे व्यक्ति ब्रज गोपियों की चरण धूली और वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिस्वक्ष, जहाँ पर श्री राधा रानी की चरण की एक धूल की उद्धव जहाँ वंदना करते हैं। इसलिए गोपी प्रेम को श्याम सुंदर ये उद्धव जी को देख करके गोपी प्रेम ही जगत में सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, जहाँ पर यही पर स्थापन किया है। इसलिए जो उद्धव कियारी कभी नंदगांव के अंतर्गत है वो विरह का स्थान है। इसलिए गोत्रुक में जाने पर अपने आप हमें नंदगांव में जाने का, उद्धव कियारी में जाने का, तेरे कदम में जाने का, पावन सरोवर चरण पहाड़ी में जाने का फल अपने आप हमें मिल गया है। हाँ, वो स्थान और क्या है? वो भांडरी वट है। आप लोगों को पता है भांडरी वट में कृष्ण कैसे सखा को साथ में बैठ करके कैसे वहीं पर कलेवा करते थे, और वहीं पर कैसे श्री श्याम सुंदर के साथ में श्री किशोर जी की मल्ल युद्ध हुई है। अब मल्ल युद्ध में जहाँ पर श्री किशोर जी श्री श्याम सुंदर को पछाड़ देते हैं, पछाड़ देने पर सारे सखियां बड़े प्रसन्न होकर के ताली बजाती है, कहते हमारे किशोर जी को श्याम सुंदर को पछाड़ दिया। कृष्ण ने कहा भाई तुम क्यों हंस रहे हो? कहते आपने फेल हो गया। बोले कैसे फेल हो गया? जो फेल हो जाता है उसका नाक नीचे होता है, और जो जीत जाता है उसका नाक ऊंचा होता है। किसका नाक नीचे और किसका नाक ऊपर है? क्योंकि नीचे पड़े हुए श्याम सुंदर, उनका नाक ऊपर है, राधा रानी को ऊपर, मतलब राधा रानी का नाक नीचे है। इतने में सखाओं ने कहा सही बात है, हमारा कन्हैया जीत गया है। इसलिए जहाँ पर ये सारी को सारी लीला हुई थी, तब इसलिए कहते कि ये गोत्रुक में जाने पर अपनी आप हम लोगों को वो भांडरी वट में जाने का भी फल हमें अपनी आप प्राप्त हो गया है। और क्या फल प्राप्त हुआ है? कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जब गोत्रुक में आते थे, कहते अभिन्न नंदगांव कृष्ण जैसे घर घर में ब्रज गोपियों को घर घर में जा करके श्याम सुंदर मक्खन चोरी करते थे, घर घर में जैसे खाते थे। जब श्री श्याम सुंदर जब राधा भाव दुध सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, जब ये राधा कांति और श्री राधा रानी का भाव को लेकर के आए, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब गोत्रुक में आते थे, उनका हृदय में वही भावना प्रकट हो जाता था। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु घर घर में जा करके दूध और दही को भिक्षा करते थे, और दूध का लगलगी बंगला में एक वस्तु है, उसको बना करके महाप्रभु खाते थे। और भाव में श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भाव में नंदगांव में भाव में जैसे सखाओं को साथ में गैया चराते थे, उसी भाव में विभोर हो जाते थे महाप्रभु वहीं पर। और वहीं पर जैसे वृंदावन में जाओ, लोग क्या बोलते हैं? राधे 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 राधे। हाँ, और वहाँ के लता पत्ता वृक्ष सबके सब क्या बोलते हैं? बोले लता भी बोले राधे, कुंज भी बोले राधे, लता भी बोले राधे, कुंज भी बोले राधे, तोता भी बोले राधे, तोता भी बोले राधे, तोता भी बोले राधे, मयूर भी बोले। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे।
गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले। दूध के धार से आवाज आई राधे राधे, दूध के धार से आवाज आई। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो। जैसे वृंदावन में सबके सब राधे राधे बोलते हैं, कभी यहाँ के सबके सब, यहाँ का भिक्षा कोयल सबके सब क्या बोलते हैं? निताई निताई गौर गौर, सबके सब निताई निताई गौर गौर, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेते हैं। इसलिए उस स्थान का नाम गोद्रुम है। अभी उसका नाम कहते गाती गाछा कहते हैं, लेकिन इसका नाम मूल नाम गोद्रुम है। गो मतलब गैया, ध्रुव मतलब होता है भिक्षा। जब इंद्र ने कृष्ण का चरण में उन्होंने अपराध किया है, कहते अपराध करने पर कहते ब्रज में इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया था। इंद्र सोचता था कि ब्रजवासी तो हमारी प्रजा और हम उनका राजा है, अगर मैं बारी नहीं बरसाऊंगा तो ये सब के सब ब्रजवासी मर जाएंगे। उन लोगों के अंदर ऐसी भावना थी। कृष्ण ने क्या किया कि ब्रजवासी हो गए प्रजा और तू हो गया राजा, और तू बारी बरसा नहीं बरसाओगे तो ब्रजवासी भूखे के भूखे मर जाएंगे। तेरे को ये इंद्रपद किसने दिलाया? कहते वामन अवतार में मैंने ही तुमको ये इंद्रपद दिया है। और वामन देव कौन है? बोले कृष्ण का अंश का अंश है। तब साक्षात मैं यहाँ ब्रजेंद्र नंदन रूप में प्रकट हुआ हूँ, और मेरे जितने राधा रानी, जितने सखा पिता माता, ये सबके सब प्रकट हुए। जिस नंद बाबा का जुत्ती को मैं स्वयं धारण करता हूँ, जिस ब्रज गोपियों के चरण में मैं स्वयं प्रेम की भीख मांगता हूँ, जिस सखाओं को मैं स्वयं जुगन गाता हूँ। और ये इंद्र सोचता है अभी बन गया राजा और ये सब के सब प्रजा हो गए, अभी तुमको दिखा देता हूँ। इसलिए श्री श्याम सुंदर श्री गिरिराज गोवर्धन पूजा को प्रवर्तन करने के लिए अगर ब्रजवासियों का कोई आराध्य तो केवल ये गिरिराज गोवर्धन ही है। ये चीज को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने इंद्र पूजा कैसे बंद करवाया और कैसे इंद्र कोपित होकर के कैसे उन्होंने बारी वर्षण किया है। उसको बाद में इंद्र को जब पता चला ये कृष्ण कोई साधारण नहीं, एक दूत को भेजा देख करके आओ तो क्या स्थिति है। एक दूत ऊपर देख करके आया, मतलब ब्रज में तो एक चिट्ठी तक भी नहीं है। दूसरे को भेजा तुम देख करके आओ, वो नीचे आकर के देखा एक चिट्ठी भी नहीं बना, क्योंकि सबके सब ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन को नीचे कृष्ण कनिष्ठ अंगुल पर गिरिराज को धारण करके रखे, और जितने सारे ब्रजवासी कृष्ण का मुखचंद्र को दर्शन करते हुए प्रेम में सबके सब डूबे हुए। इंद्र को जब पता चला कृष्ण स्वयं भगवान, फिर इंद्र आकर के कृष्ण को चरण में माफी मांगते हैं। कृष्ण तो माफ किया है लेकिन हृदय से उन्होंने नहीं किया। इसलिए इंद्र की अपराध से मुक्त पाने के लिए सुरभि गाभी की आनुगत्य में इसी गोद्रुम में, वो मतलब गैया सुरभि गाभी, ध्रुव मतलब यहाँ पर एक विशाल वटवृक्ष था, जिस वटवृक्ष के नीचे श्री सुरभि गाभी को लेकर के इंद्र ने यहीं पर उनको उपासना की है। उपासना करने पर भगवान उनको कृपा करके दर्शन दिया। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी उनको दर्शन दिया है। कल में यहीं पर कलयुग में सच्चिदानंद गौर हरि हो करके जगत में ये कृष्ण प्रेम को मैंने वितरण करूंगा, यहीं पर उन्होंने कृपा की थी। अभी प्रश्न होता है अगर कोई अपराध करे तो उसको दंड मिलनी चाहिए, लेकिन इंद्र को दंड क्या मिला? इंद्र को तो ब्रजधाम ये श्री नवद्वीप धाम में उनको पास मिल गया। कहाँ पर? गोद्रुम में। और साक्षात चैतन्य महाप्रभु का कृपा, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिला, उनको दंड कहाँ मिला है? दंड तो मिली नहीं, उनको तो आनंद ही आनंद। महाप्रभु का भक्ति प्राप्त करना, महाप्रभु का दर्शन करना कोई साधारण बात नहीं, लेकिन उन्होंने कैसे किया है? इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जब तो देखो चैतन्य हरि से सब चैतन्य लीला पुष्टिका। इसका तात्पर्य है कृष्ण लीला में व गौर लीला में जिन जिनियों को हम देखते हैं ये लोग उनको शत्रु रूप में है, तो तत्वतः शत्रु नहीं, तत्वतः चैतन्य लीला पुष्टिका। वे लोग सबके सब भगवान कृष्ण का
वह श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला को पुष्टि करते हैं। जगाई माधाई नहीं होते तो महाप्रभु का महावदान्यता, उनका करुणा का कहाँ प्रकाश होता। इसलिए तत्व का लीला पुष्टि करते हैं। अगर इंद्र नहीं होता तो फिर कृष्ण गिरिराज क्यों धारण करते। और दूसरी बात है कृष्ण फिर उनको श्री नवद्वीप धाम पे स्थान दे दिया। बोले क्यों, कारण क्या था। बोले यद्यपि इंद्र ने कुछ गड़बड़ी की है लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी सेवा भी की है। बोले क्या सेवा की। बोले कृष्ण का जो सर्वश्रेष्ठ लीला कहते ये रास लीला है। इसलिए कहते श्री इंद्र ने उनको रास लीला की प्लेटफॉर्म बनाया। बोले कैसे। बोले अभी रासलीला करने के लिए कृष्ण को ब्रज गोपियों की सहायता चाहिए कि वो अकेला रासलीला नहीं कर सकते, इसलिए ब्रज गोपियों को तरह ही रास कर सकते हैं। अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रज गोपियों को भी कैसे आकर्षण करो। ऐसे कुछ काम करना पड़ेगा जैसे ये सबके सब आकर्षित हो जाए। बोले क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ बहादुरी दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हीरोइनी को आकर्षण करने के लिए कुछ बहादुरी काम करता है, उसी तरह श्याम सुंदर ने ये इंद्र को बुद्धि को भ्रमित करते हुए उन्होंने बारी वर्षण कराया। और बारी वर्षण करने पर कृष्ण जब श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने एक हाथ और कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में 7 दिन तक 7 वर्ष गिरिराज और 7 साल का बालक जब धारण किया, इन ब्रज गोपियां तो जिसको देख देख करके हैरान हो गई। बोले क्या पराक्रम है। जैसे कि छोटा बालक एक केत को हाथ में उठा लेता है, उसी तरह श्याम सुंदर जब उठाया इतने में सारे को सारे ब्रज गोपी कृष्ण को चरण के संपूर्ण लूट गए। फिर तो उनको रासलीला करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। फिर ब्रज गोपियों को बुला करके रासलीला की। इसलिए इसी में इंद्र ने बड़े उनको मदद की है। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उनको स्थान कहाँ दे दिया, श्री नवद्वीप धाम में। और महाप्रभु का दर्शन बस बिल्कुल लाभ ही लाभ है। इसलिए आज हम लोग श्री गुरु जी को अनुदर्शन वहीं पर गए थे। इसलिए हम लोग को परम सौभाग्य है जो कि गुरु जी के अनुगत्य में श्री धाम नवद्वीप परिक्रमा करते हुए इस समस्त स्थान में जा करके हम लोग भगवत भक्ति को और भगवत उन्मुख जो सुकृति और गौरव धाम में अगर कोई आए, शंकर जी कहते पार्वती अभी श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में प्रकट होकर के ये गौरव प्रेम को दे रहे हैं, गोपी प्रेम को दे रहे हैं, ब्रज प्रेम को दे रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर आए, केवल यहाँ पर आते ही और यहाँ पर महाप्रभु का लीला स्थल में जाते ही अपने आप उनको ब्रज प्रेम और उसमें गोपी प्रेम अपनी आप उसको मिल जाएगी। इसलिए ये एक विशेष लाभ है ये नवद्वीप धाम में आने का। मैं यही बोल करके अपना वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी हमारे श्री बनवाना जी अभी सुवर्ण विहार के विषय में कुछ वर्णन करेंगे। তিনি কিছু বক্তব্য রাখেন। সুবর্ণ বিহারের কথা তিনি শ্রবণ করাবেন। राधा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हाथ उठाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मं नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्संग अनुभक्ति वेदांत श्री बावली गोस्वामी महाराज तथा विष्णुपाद परिप्राजचार्य वर्जन संस्थान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज अभय चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करें। तत्पश्चात मंचस्थ विराजमान प्रभु चरण सन्यासी वृंद एवं वैष्णव वृंद हरिकथा पिपासु सत्रिवृंद सवार चरण कमले हमार यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हमारा अत्यंत भगवान कारण औदार्यमय विग्रह सचिनंदन गौरहरि नित्य विलासस्थली लीलाबलाम भूमि यह नवद्वीप धाम। এই নবদ্বীপের ধামের মহিমা সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে বর্ণন করা হয়েছে। তথাপি ব্রহ্মসংহিতার মধ্যে ব্রহ্মাজি বলছেন এই যে নবদ্বীপ ধামের আরেকটা নাম হলো শ্বেতদ্বীপ বলা হয়। এই শ্বেতদ্বীপের কথা অনেক লোক জানেন না, অর্থাৎ নবদ্বীপের কথা অনেক লোক জানেন না, বুঝেন না। ভাগবতের কথা তো জানেন, কৃষ্ণ লীলা কথা তারা শ্রবণ কীর্তন আদি করেন, কিন্তু বহু কম লোক তারা এই নবদ্বীপের কথা জানেন। তাই ব্রহ্মসংহিতার মধ্যে স্বয়ং ব্রহ্মাজি বলেন কেচিৎ বিরলা অবদান। বহুত কম লোক এই নবদ্বীপ ধামে অর্থাৎ শ্বেতদ্বীপ ধামে চৈতন্য মহাপ্রভু যে লীলা কথা তারা জানেন না। আর বিশেষ করে এই কলিযুগের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম প্রাপ্তি করতে হলে গৌর সুন্দরের আরাধনা, গৌরধর সুন্দরের সেবা ছাড়া বাস্তুরূপে মাধুর্যরযুক্ত রাধাকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্ত হয় না। এই জন্য গৌর সুন্দরের চরণ আশ্রয় করতে হয়। গৌর সুন্দরের চরণ আশ্রয় করলে এবং গৌর সুন্দরের কৃপা প্রাপ্তি হলে আপনাই মাধুর্যময় রসবিগ্রহ রাধাকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তি হয়। যথা যথা গৌর পদার বৃন্দে বৃন্দে ভুয়া পূর্ণ পুঞ্জা তথা তথা হৃদি অকস্মাৎ রাধা পদাম্বুজো সুধামু রাশি। শাস্ত্রের মধ্যে বলেছেন যিনি নিষ্কপটে গৌর সুন্দরের চরণ আশ্রয় করেন এবং গৌরাঙ্গের রাধাকৃষ্ণের ভজন করেন তিনি অনায়াসে শ্রীমতী রাধিকার যে প্রেম সেই প্রেম সমুদ্রে তিনি নিমজ্জিত হতে পারেন। এই জন্য গৌর সুন্দরের আরাধনা, গৌর সুন্দরের উপাসনা সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে বর্ণন করা হয়েছে। আর এর বিশেষতা এই মধ্যে রয়েছে এই গৌর সুন্দরের আনুগত্যে রাধা গোবিন্দের সেবা করলে সাধক তার সিদ্ধি প্রাপ্তির সময় অর্থাৎ তার ভজন পরিপক্ক হলে তিনি যখন এই দেহকে পরিত্যাগ করেন তখন তার স্বরূপের পরিচয় হয়, তখন তার সেই সিদ্ধ স্বরূপ দ্বিধাযুক্ত হয়, মানে দুইভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। এক স্বরূপে তিনি সাক্ষাৎ মাধুর্য লীলা রামভূমি বৃন্দাবনে শ্রী রাধা গোবিন্দের সেবা প্রাপ্ত করেন, আর একই স্বরূপে এই বিপ্লম্ব ভাব যুক্ত শ্বেতদ্বীপ নবদ্বীপ ধামে জানি নবদ্বীপ চন্দ্র গৌর সুন্দরের সেবা করতে পারেন। এই জন্য যদি আমরা গৌর সুন্দরের আনুগত্যে রাধা গোবিন্দের সেবা করি তাহলে আমরা একই সঙ্গে বৃন্দাবন ধামে এবং নবদ্বীপ ধামের সেবা করতে পারি। এটি হচ্ছে বিশেষতা রয়েছে। যদি কেউ কেবল রাধা গোবিন্দের উপাসনা করেন তিনি বৃন্দাবন তক পৌঁছবেন, কিন্তু সেই নবদ্বীপ ধামের রস আস্বাদ বিক্রমময় রস তিনি আস্বাদন করতে পারবেন। প্রেমের দুইটা দিক রয়েছে, একটা হচ্ছে বিপ্রলম্ব আর একটা হচ্ছে সম্ভোগ। রাধা গোবিন্দের যে বৃন্দাবনের ধাম সেখানে সম্ভোগময় মিলনের লীলা, আর এই নবদ্বীপ ধামের যে রয়েছে এইটাকে বলা হচ্ছে
প্রলম্বময় সেবা পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়েছে। এই জন্য গৌরসুন্দরের আনুগত্যে রাধা গোবিন্দের সেবা করলে আমাদের দুটি বস্তু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বৃন্দাবনের সেবা এবং নবদ্বীপ ধামের সেবা, অর্থাৎ প্রলম্ব এবং সম্ভব এই দুটি সেবা। এই জন্য আজ আমরা যে স্থানে গিয়েছিলাম পূর্বসুন্দরের আনুগত্যে এখন কথা শ্রবণ করলেন, যে গোত্রুম দ্বীপ এবং গোত্রুম দ্বীপের কথা আমরা শ্রবণ করলাম। বিশেষ করে আমরা সপ্তম গোস্বামী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন স্তরী এবং সেই স্থানে গিয়েছিলাম। সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনচরিত, বিশেষ করে সপ্তম গোস্বামী বলে সমস্ত আচার্যগণ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে উপাধি দিয়েছেন। কেননা সর্বস্বামী যেরূপভাবে শ্রীমন মহাপ্রভুর সমস্ত প্রকার মনোভীষ্ট পূর্তি করেছিলেন, ঠিক তদ্রূপ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌরসুন্দরের সমস্ত প্রকার মনোভীষ্ট পূর্তি করেছেন। বিশেষ করে গৌরধাম, গৌর নাম এবং গৌরকান্তি পূর্ণ করেছেন। বিশেষ করে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অবদান বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে এই যে আজ আমরা যে নবদ্বীপ ধাম এবং মায়াপুর অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর যে জন্মস্থান, জন্মভিটা, এর আবিষ্কারক এবং প্রকাশের মুখ্য ভূমিকা হলো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। যে কথাগুলো আমরা শ্রবণ করেছি, যদি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই জগতে না আসতেন তাহলে এই নবদ্বীপ ধামের মহিমা অধুরা থেকে যেত, অর্থাৎ পূর্ণ হতো না, অসম্পূর্ণ থেকে যেত। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কমলমঞ্জুরি, তিনি গৌরসুন্দরের নিত্য পরিকর। তিনি এই জগতের মধ্যে এসে গৌরসুন্দরের নামের মহিমা, প্রেমের মহিমা এবং এই ধামের মহিমা তিনি তার গ্রন্থের মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন। আজ আমরা তারপরে গিয়েছিলাম হরিহর ক্ষেত্র, যেখানে হরি এবং হর, হরি মানে বিষ্ণু, হর মানে শিব, একাত্ম বোধ হওয়ার জন্য এই শব্দটা আমরা ব্যবহার করি যে হরিহর ক্ষেত্র। সেখানে স্বয়ং শিবজি তিনি তার বৈষ্ণবী শক্তি পার্বতীর সহিত সেখানে বিরাজমান রয়েছেন। ওইখানে আপনারা দর্শন করেছেন বিগ্রহ, দুই দিক দর্শন করেছেন। একটা হচ্ছে শ্বেত বিগ্রহ আর একটা হচ্ছে কালো বিগ্রহ, কৃষ্ণ বিগ্রহ। তা কৃষ্ণ বিগ্রহ হলো কি না বিষ্ণু তত্ত্ব এবং শ্বেত বিগ্রহ হলো শিব তত্ত্ব। এখানে হরিহর একত্বের জন্য বলা হয়, একত্ব শব্দের বলা হয় সেখানে হরি তো শিব হয়ে যান, কিন্তু শিব কখনো হরি হন না। যেমন ব্রহ্মসংহিতার মধ্যে উদাহরণ যে ক্ষীরম যথা দধি কার বিশেষ যোগা, এই শ্লোকের মধ্যে ব্রহ্মসংহিতার মধ্যে বলেছেন যে দুধের মধ্যে এমন কোন বস্তু যোগ করলে সেই দুধটা দধিতে পরিণত হয়, কিন্তু দধি কখনো দুধেতে পরিণত হয় না। অর্থাৎ স্বয়ং বিষ্ণুই, তিনি বিষ্ণু কি করেন, তিনি শিবের কার্য আদি করেন। এই জন্য সাধারণত এই শিবের তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল, সাধারণ লোক শিব তত্ত্ব বুঝতে পারেন না। এখন সময় সংক্ষেপ, এই শিবের তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। শিব না পূর্ণরূপে ঈশ্বর তত্ত্ব, না পূর্ণরূপে মায়া তত্ত্ব, না পূর্ণরূপে জীব তত্ত্ব। এই জন্য শিব তত্ত্ব বলতে গেলে বলা হয় শঙ্কর, অথবা একে বলা হয় মিশ্রণ তত্ত্ব বলা হয়। অর্থাৎ বিষ্ণুর ভগবত্তার গুণ, ঈশ্বরত্ব গুণ শিবের মধ্যে রয়েছে, জীবের যে সমস্ত গুণ রয়েছে সেই সমস্ত গুণ পূর্ণ মাত্রা রূপে শিবের মধ্যে রয়েছে। জীবের 50 প্রকার গুণ অনুমাত্রায় রয়েছে, আর 55 প্রকারের গুণ বৃহৎ রূপে দেবতার মধ্যে রয়েছে, আর শিবের মধ্যে 55 প্রকারের গুণ পূর্ণ রূপে রয়েছে, আর মায়ার যে গুণ তাও শিবের মধ্যে রয়েছে। এই জন্য শিব তত্ত্ব গ্রহণ করতে গেলে মিশ্রণ তত্ত্ব বা সংকট তত্ত্ব বলা হয়। কিন্তু আমাদের আচার্য পাদ বলছেন যে এই শিব কি তত্ত্ব না, তিনি হচ্ছেন সংসার আদি ধ্বংস আদি করেন। যখন ভগবানের ইচ্ছা হয় যে এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করবার যখন তার ইচ্ছা হন, তখন তিনি শিবের দ্বারা ধ্বংস করেন। এই জন্য কীর্তন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন ভগবানের ইচ্ছাতেই সমস্ত কিছু হয়। বিষ্ণু রূপে তিনি জীবকে পালন করেন, আর ব্রহ্মা রূপে তিনি যত
জগৎ সৃষ্টি কার্য আদি করেন আর শিব রূপে তিনি এই ধ্বংস আদি করেন। এই জন্য কখনো কখনো শাস্ত্রের মধ্যেও বলা হয়েছে যে শিবই বিষ্ণু, বিষ্ণুই শিব। এই কথাগুলো বলার বিশেষ একটা তাৎপর্য রয়েছে, শাস্ত্রের মধ্যেও তাহা রয়েছে। কেননা শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে যে শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে কি না, যে কোন জীব যদি 100 জন্ম 100 জন্ম বর্ণাশ্রম ধর্ম ঠিক রূপে পালন করে তখন সে ব্রহ্মা পদ প্রাপ্ত করে। আবার 100 বৎসর সেই ব্রহ্মা যদি তার কার্যগুলি করে তখন তিনি আবার শিবত্ব প্রাপ্ত করতে পারেন। এই জন্য যে কল্পে কোন জীব ওই ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত করে আবার শিবের পদকে প্রাপ্ত করেন সেই কল্পে তখন সেইখানে শিব হয় জীবতত্ত্ব। এই জন্য শিবের মধ্যে বলা হয়েছে জীবতত্ত্ব রয়েছে। আবার কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে প্রতি কল্পে এইরূপ তত্ত্ব পাওয়া যায় না, জীব পাওয়া যায় না যে জীব ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত করে আবার শিবের পদকে প্রাপ্ত করে। যে কল্পে পাওয়া যায় না সেই কল্পে স্বয়ং ভগবান নিজেই ব্রহ্মার আর্য তিনি করেন। এই জন্য ব্রহ্মার দুইটা কথা বলা হয়েছে, একটা হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা আর একটা বলা হচ্ছে বৈরাজ ব্রহ্মা। এই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হলেন স্বয়ং বিষ্ণু তত্ত্ব আর বৈরাজ ব্রহ্মা হলেন জীবতত্ত্ব। ঠিক তদ্রূপ শিবের মধ্যে বলা হয়েছে যে কল্পে এইরূপ জীব পাওয়া যায় না যিনি শিবের পদ প্রাপ্ত করেন তখন সেই কল্পে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুই তিনি কি করেন না শিবের কার্য আদি করেন। তখন সেই শিবকে বলা হয় সদাশিব তত্ত্ব। এই সদাশিব তত্ত্বই হলো মূল আধার, তিনি হলেন বিষ্ণু তত্ত্ব। আবার এই সদাশিব তত্ত্বের তার প্রকাশ বা ছায়া এই শম্ভু বা কৈলাস যিনি এই কুমার সহিত এই সমস্ত কার্য আদি করেন, যেগুলো ব্রহ্মসংহিতার মধ্যে বলা হয়েছে বিস্তৃত রূপে। সময় সংক্ষেপের জন্য আমি একটু বিশেষ আলোচনা করছি, বিষয় অত্যন্ত জটিল। এই জন্য এই শঙ্কর তত্ত্ব কখনো জীবতত্ত্বেতে এবং কখনো ঈশ্বর তত্ত্বেতে দেখা যায়। এই জন্য বলছেন যে এই জন্য শিব এবং বিষ্ণুর মধ্যে অভেদ করলে আবার দোষ হয়, আবার যদি ভেদ না করেন তাও দোষ হয়। এবং এই জন্য বিচারগুলো শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে। যেমন আমাদের নামাপরাধের মধ্যে দ্বিতীয় নামাপরাধ রয়েছে, শিবের সঙ্গে যদি বিষ্ণুর সঙ্গে একত্ব বোধ করা হয় তখন সেখানে নাম অপরাধ হয়। কিন্তু এগুলো বিশেষ হচ্ছে যে কল্পে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু শিবের কার্য করেন সেখানে অর্থাৎ সদাশিবের যে কার্যগুলি করেন তখন সেই সদাশিব বিষ্ণু তত্ত্ব হওয়ার জন্য অভেদত্ব দেখানো হয়েছে। এই জন্য হরিহরের ক্ষেত্র আমরা এখানে গিয়েছি, বিশেষ করে এই শিবজি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। ভগবানের সমস্ত লীলা পুষ্টির জন্য তিনি কি করেন, কখনো ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, ভগবানের আদেশ পালন করেন। তিনি ভগবানের আজ্ঞাবাহী সেবক, ছায়া মেব কর্মস্য জীবা। শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে বলছেন সমস্ত দেবদেবীগণ হলেন ভগবানের কর্মসচিব। কর্মসচিব মানে আজ্ঞাবাহী সেবক, তার আদেশ পালন করেন। এই জন্য বলা হয়েছে শিবকে কখনো অবজ্ঞা করতে নাই। এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে সুখদেব গোস্বামী পাদ শিবজির অত্যন্ত ভুরি প্রশংসা করেছেন। নিম্নানাং যথা গঙ্গা বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু। নিম্ন দেশের মধ্যে যত পবিত্র নদী আর নদীগণ রয়েছে, সর্বশ্রেষ্ঠ নদী হলো এই গঙ্গা নদী। আর বৈষ্ণবের মধ্যে যত বৈষ্ণবজন রয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হলো শিবজি। তিনি ভগবানের সমস্ত প্রকার লীলা পুষ্টি করেন, ভগবানের সেবা করেন। সেবকের মধ্যে সেবক তত্ত্বের মধ্যে বলা হয়েছে তিনি সেবক তত্ত্ব, ভগবানের তিনি সেবা করেন। এই জন্য বলা হয়েছে এই শিব তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। এমনকি তিনি হরিহর ক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষ করে বলেছে যে মহাবারাণসী বলা হয়। কেননা পুণ্ডরিক বাসুদেব তিনি ভগবানের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। যখন ভগবানের বিষ্ণু চক্র তাকে নিধন করেন এবং তারই মিত্র কাশী নরেশ তার সহায়তা করেন। আর এই কাশী নরেশ
বিষ্ণু চক্র কি করলেন, এই পুনরিক আশুকে নিধন করে আবার কাশী রাজকেও শিরচ্ছেদ করেন এবং তার সেই কাশী রাজ্যকে পূর্ণরূপে পুড়িয়ে দেন। তবে এমনকি শিবজিও পর্যন্ত যুদ্ধে এসেছিলেন, ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য। এমন বিষ্ণু চক্র কি করলেন না, শিবের দিকে যখন গেল তখন শিবজি হয়ে গৌরকবির ত্যাগ করে একবারে দৌড়তে দৌড়তে চলে গেলেন কোথায়, এইখানে এসেছিলেন। অ্যাকচুয়ালি তিনি গিয়েছিলেন ওই জগন্নাথপুরী ভুবনেশ্বর, সেই ভুবনেশ্বরে গিয়ে এবং তার সেই অপরাধ ভঞ্জনের জন্য তিনি এইখানে এসে গৌরসুন্দরের উপাসনা করেন। যত কিছু দেখা যায়, যত অপরাধী, সমস্ত অপরাধী গৌরসুন্দরের ধামে এসে গৌরসুন্দরের উপাসনা করে তারা সমস্ত প্রকার অপরাধ থেকে মুক্ত হয়েছে। আগে আপনার সঙ্গে ইন্দ্র ভগবানের চরণ অপরাধ করেছেন, ব্রহ্মা গোবৎস আদি হরণ করে ভগবানের চরণ অপরাধ করেছেন, শিবজিও ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করে অপরাধ আদি করে তারা সব এই গৌরধামে এসে তারা গৌরসুন্দরের প্রাপ্তি করে অপরাধ থেকে মুক্ত হয়েছে। এই জন্য গৌরধামের এত বেশি মহিমা শাস্ত্রের মধ্যে বলা চৈতন্যে বলা হয়েছে, কৃষ্ণধাম করে অপরাধের বিচার, নাম লইলে অপরাধীর না হয় বিকার, গৌরী নিত্যানন্দের নাই এসব বিচার, নাম লইলে প্রেম দেন কহে বস্তুধা, বড় সচিনন্দনে গৌর এমন ঔদার্য সচিনন্দন গৌর সুন্দর তার ধাম এবং তার ধামের মহিমা এত বলা হয়েছে। কেউ যদি অপরাধী ধামে আসে, কোন প্রকারে যদি গৌর সুন্দরের নাম কীর্তন করে, তিনিও পর্যন্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে গৌর সুন্দরের কৃপা প্রাপ্তি করতে পারেন। এমনকি বলা হয়েছে ধামের প্রতি স্নেহ থাকেন গৌর সুন্দর বলে তিনি আমার ধামকে প্রণাম করছেন। দেখুন, যদি কেউ স্নেহ থাকে তাহলে গৌর সুন্দর তাকে কৃপা করেন। দেখুন, এই সকল আমাদের গৌর সুন্দরের এত কৃপা রয়েছে। বৃন্দাবনে যদি অপরাধীকে বৃন্দাবন ধাম অধিকার দেন না, ওইখানে বৃন্দাবনে যদি আমার অপরাধ থাকে বৃন্দাবন ধাম তাকে স্থান দেন না। কিন্তু আমাদের গৌর সুন্দর পরম করুণাময় একবার শ্রদ্ধার সঙ্গে গৌর নিত্যানন্দের নাম নেয়, গৌর সুন্দর তাকে বলবেন। দেখুন, গদিতে বসে বড় সচিনন্দনে গৌর হরি কি। এরপরে আমরা গিয়েছিলাম সুবর্ণ বিহার। এই সুবর্ণ বিহারের কথা আমরা সেখানে বলতে পারি নাই। সুবর্ণ বিহারের যে মন্দির রয়েছে সেই স্থানে আমরা যেতে পারিনি, কেন 2-3টা পার্টিও গিয়েছে, আবার বেলাও অধিক হয়ে গিয়েছে। তার জন্য আমরা ওই সুবর্ণ বিহারকে প্রণাম করে আমরা বিষ্ণুপল্লী দেবপল্লীর দিকে আমরা চলে গেছিলাম। এই সুবর্ণ বিহারের কথা সুন্দর রূপে রয়েছে সচিনন্দন গৌর হরি। তার এই প্রাতঃকালী লীলার মধ্যেও তিনি ভক্তদের নিয়ে গিয়ে এই সুবর্ণ বিহারে তিনি নাম সংকীর্তন করতেন এবং ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। বিশেষ করে গদাধর আদি ভক্তদের নিয়ে তিনি এই স্থানে গিয়ে বিভোর হতেন। এই স্থানের মহিমা বর্ণন করতে গিয়ে শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার মধ্যে বর্ণন করেছেন যে সত্যযুগে সুবর্ণ সেন নামে এক বিষয় রাজা ছিল। অত্যন্ত ঘোর বিষয়ী লোক সদা সর্বদা কি করে না, বিষয়ের মধ্যে লিপ্ত থাকে। কামিনময় জগৎ, যেমন কামিনী ব্যক্তি যেমন কামিনীতে সদা সর্বদা থাকে, ঠিক তদ্রূপ ওই বিষয় ব্যক্তি অর্থাৎ সুবর্ণ সেন রাজরাজ্য আদি এত লিপ্ত ছিলেন যে কখনো তিনি ভগবানের এবং পরমার্থের জন্য তিনি চিন্তা করতেন না। এইভাবে করতে করতে প্রায় 80 অথবা 90 সাল হয়ে গেল। শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে কাম ক্রোধ রাগি রয়েছে এগুলো জন্মান্তরে সংস্কারের জন্য দূরীভূত হয় না। এই জন্য শ্রীমদ ভাগবত মধ্যে নজাত কাম কামস্তুন কামনাম উপভোগেন সম্পত্তি ভবিষ্যৎ কৃষ্ণ এবি দর্শতে। কামের দ্বারা কখনো কামনাকে জিতা যায় না, জয় করা যায় না। যেমন অগ্নির মধ্যে যদি ঘিকে আহুতি দেওয়া যায়, ঘি আহুতি দেওয়া হয়, কখনো সেই অগ্নি
নির্বাপিত হয় না, বুঝে যায় না, অগ্নিটা আরো জ্বলে থাকে। ঠিক তদ্রূপ বিষয়ের মধ্যে চিন্তা করতে করতে বিষয় তারা লিপ্ত হয়। ঠিক তদ্রূপ সুবর্ণ সেন এত বিষয়ের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু নারদ ঋষি তিনি কৃপা প্রাপ্ত করলেন। একদিন নারদ ঋষি এসে তাকে এই বিষয়ের বৈরাগ্যের কথা বললেন। এই বিষয়ের বৈরাগ্য আদি শ্রবণ করে তখন তিনি কি করলেন, সুবর্ণ সেন তিনি বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে ভগবত ভজনে প্রবৃত্ত হলেন এবং তিনি গৌরসুন্দরে কৃপা প্রাপ্ত করেন। স্বয়ং গৌরসুন্দর সেই সত্য যুগে সুবর্ণ সেনকে তিনি স্বপ্নের মধ্যে তাকে দর্শন দিয়েছিলেন এবং ভগবান গৌরসুন্দর তাকে বলেছিলেন যে আমি কলিযুগে আমি এই নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হব, তুমি আমার নাম সংকীর্তনে সহায়তা করবে। সেই সুবর্ণ সেন এই মহাপ্রভুর প্রকট লীলাতে তিনি বুদ্ধিমন্ত খান রূপে তিনি প্রকট হন এবং মহাপ্রভুর প্রভূত তিনি সেবা করেন। বিশেষ করে মহাপ্রভুর বিবাহ আদিতে সময় তিনি সমস্ত প্রকার তিনি খরচ আদি বহন করেছিলেন। গৌর সুন্দরের বিশেষ করে আবার যখন তিনি জগন্নাথপুরীতেও ছিলেন তখন তিনিও মহাপ্রভু অনেক প্রকারে সেবা করেছেন। এই জন্য এই স্থানের ভক্তদের স্থান ওই স্থানে আমরা গিয়েছি, ওই স্থানকে আমরা প্রণাম করেছি এবং ওই ভক্তের সঙ্গ এবং তাদের মহিমা শ্রবণ করলে আমাদের চিত্ত মঙ্গল হবে। এই জন্য মহাপ্রভুর আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের হৃদয় নির্মল হয় এবং মহাপ্রভুদের কৃপা প্রাপ্ত করি। अभी ड्रामा होगी, एखने ड्रामा होगी, इंग्लिश ड्रामा और महाराज they are speaking about Nrsimhadev, Nrsimhapalli, Devapalli. Man, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Sabai Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So by the causeless mercy of Sri Guru and Sri Gauranga, our Parikrama, Navadvip Dham Parikrama party